Batay, Traveling. Travel ka, Wadi. Olarte paso jersey number 0, paso Shot! rebound by Relion. Relion dia ikut kedua. Paso Gabriel. Gabriel paso kiri. Kiri Uy, sayang. Relion paso Relion. Relion ke paso kiri wala. Go, 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 go! Pantay, likod! Renzo! Renzo! Ay! Kayatan Kirwindo. Nangisag na. Relion paso Orion. Orion sirap. Hola! Nailogan! Ay! Renzo! Paso Yalen, paso Olarte, paso Torion. Oh, dali! Pantay, likod! Oh, nasa! Laho sa gawa sa mula. 6 minutes and 30. Liston, liston! Ready. Lagi para receiver Torion, paso Olarte. Oh, go! Olarte, paso Yalen. Yalen against Torion, dinagul, foul. Nag-review si Ronald. Yalen, paso Go! Ay! Ay! Kakala sa mulay! Ay! Ay! Ano naman dyan na? Kanugo lang ni Nico. Kita! Lanzo! Lanzo! Lay mo niya na lang. Olarte gihapon. Lay, lay. Diara ka rin ka. Ay sa guli. Diara juga dong. Hadaplin ha. Standby mode man tungkol sa... Ay, dali! Oh, labay! Labat! Wow, jambol! Gamay-gamay ni mo. Antik ba? Mga bago na din. 5 minutes exactly. Lebron. Kaulat ka sa dito. Kailan ba dito? Mo na dong! Oh! Oh! Renzo! Go, go! Natutulog ba? Brad, Renzo, Renzo Lawson! Op! Oh! Olarte, paso Yalon. Olarte, ya pula. Wadah, paso Olarte, Olarte. Paso Olarte, Yakon. Olarte, Klan. Olarte, paso Olarte.
Oh, jumbo. Ayan, nag-over ni Atman kay bago bang napilis niya sa J5. Sila ba kayo na teamwork din, no? Diisa, Pakan, Dirigula, Noble. 3 minutes na 35. 5 yards out. Second transfer by Tiros, by Tiano. Hoy! Ano naman, mama-graduate na naman sa iwan. Wala, rebound. Olarte, paso Olarte, foul, shoulder, rebound. Lagmula. Waktu kailan Olarte. Olarte. Libre. Olarte, 10 seconds to shoot. Olarte. Kadira kita. Luuki ya, puro. Luuki ya, puro. Isa tigatan dito. Atman Castro. Janay Mori. Luuki na, puro. Wad. Go, it's one, hey! Dorian! Run, yay! Period. Aman! Proud mama! Mau na nila, Prab? Mau na, Prab. Ako din na nila, Prab, yan. Olarte. Basta ko ganit pakpak. Kata ganyan, iwan si Ivan Upaw, Not counted. Period. Warning for penalty for personal foul. At counted. Oras gihapon, pareha gahapon. 2 minutes and 25. Olarte. Pasto Olarte. Pasto Olarte. Pasa! 15 seconds to shoot. Olarte foul. Brilliant penalty situation. Patay na. Second personal ability. Brilliant ng dola, abay. penalty situation. Second personal foul. Tiwason bala ka daw ka sa tiwason dyan na niya. Hindi ka magpa-shot nga ka nang naikuan. Magpaunso? Nag-shot niya na. 1 point Olarte, jersey number. Tingkinta. Ako na lang pa kayo ma-shot, Larby, oy. Tingnan niya. Half court man, Tijin. Total of 2 points. Atman. Pasto, liburang agawan ni Olarte. Pasto Olarte. Shot. 2 points Olarte. Mga katas man lagi din ito nila. Kuman ayaw din. Speaking in the line. Olarte, Pasto Olarte. Shoot. 2 points Olarte. Asa naman ni diri napita ro namingaw naman ro. Libre. Pasto. Na nakuha pa siya. Ismael Olarte. Ayaw niya ba niya oy kay sige ka shot. Diara kita siya diara. Dia lang juga dong. Diara ka ball. Nangato siya yung klaro ka. First personal foul, first team foul. Fury involved in the receive by Atman. Bantay. Ups. Taas. Lah, shot. Lapay! Rap! Rap mo yung ano dia? Diyan. Wadi. Bantay, Wadi! Oh, foul! Wala pa guna shot ka, Adi. 26. Zero din ito lang ipaapin. Para bang 26 ba? Kato. 26 iyang kuan, jersey. Ala, labaw na kayo. Asa mo to si Rock na unsa man ni Rock? Kuan si Rock. Sakto, kauban sa pit. Nabali ang 32-23. Gawas na ba 3-2-3. Shoot.
Ito, wakay doon, lapo. Tipping. Ngano din nagailog muna po dyan. Ay. Saba. Yawan. Jadaw. Hapon. 1 minute and 45. Rekaduhan ng July. Magpabiling Hey! nakuha ko business. Olarte to. Yeah, diyan juga. Oh, tigsalo ka gula. Ano lang yan? Ako yan. Dali Torian! Ang galikod! Ako na bawi! Bakit si Torian? Diyan kita daw. Oh! Diyan juga. Pastor Kirwe. Gay. Gay shit! Apo yan. Nalinga pa na ko rin duwaan. Madag ko. Ma-stress na. Hindi sa ako mo ari ka. Shot! Oh my goodness. Gatorian! Gatagan. Lahas! Ay, kalayo pa niya. Gatorian! Torian! 30 seconds. Hoy! Anan Torian! Get out. Gonit mana? Get out siguro. Maliwat sa rap-rap mo graduate. With honors. Second versus penalty situation. Ay, bantay rin. Kaya free throw na. Kapuya Kasi rin mamatay. na-graduate kapay sobrang final. Dito, gikan sa graduation. Olarte. Olarte. Layo na ba kayo? Total of 39 minutes. Railway. Pilotos! Oh, ay! Dali! Ito, kapir yun. Paginay, oy, paginay. 10 seconds. Go! Shot! Ay. Okay, dagan, dali! Inay lang yun. Oh, diya, ay mo na po na dong. Ay! Dalawang sobraan. 5 seconds. Anan, hay! 2, 1, 0! Yeah, counted. Counted today. Penalty. Hindi na sila hindi pwede nang balik ang sulod ng round 2. Ay, quarter 2. Agoy so, kulag sagit at isam para makaskor ang karla karuk-kruk tadi ah. Wala, 2, 1. 1. Yapi nilang gak di. Yapi itu bita kau. Gorok. Nagbilian pa tarok. Kamugas kita be. Nah. Bantai! Oh, balik! Tambok na sa dibin. Diri na pa tambok ipabilin. Sarmenta, Rocky to Zamora, dari Lali Kolbe. Isap! Kolbe! Hoy! Dari Kolbe, Gagara Kidi. Naoskan! Bantai kan!
Pasca Gallardo. Gallardo pasca Sarmiento. Sarmiento dari Kobe. Big five. Pasca James Rak. Gorak! Shot rock! Foul! Tabiling. Kato, manenda ba ato sa buwa? Pagdalawang sunan ay kanon. Mga ota. Sarmiento, nagtila ni Colby. Colby, pakatagtog.